बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और लोगों से उनकी आरा मालूम करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में शहीद कर दिया था, जिसका ईरान में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता था। ईरान ने उसके जवाब में इराक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और उनके 80 फ़ौजी हलाक कर दिए। इलाके में इस वाक़े के बाद मज़ीद सूरत हाल कशीदा हो गई है। हम लोगों से ये जानेंगे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से कितना मुतासिर हो सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस बात के क्या असरात पड़ेंगे। तो इसकी राय जानने के लिए हम आवाम के पास चलते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? साजिद साहब, आप हमें थोड़ा सा इस बारे में अपनी राय देंगे कि ये जो अमेरिका और ईरान की कशीदगी चल रही है, पाकिस्तान इससे कितना अफेक्ट हो सकता है? पाकिस्तान मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान का हमसाया भी है, और दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी इस चीज़ पे मैटर करती है कि हम अपना सारा ऑयल जो है बाहर से मंगवाते हैं। आज के दिन में 4.5% जो एक दिन में अटैक में प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी तो प्रॉपर जंग उनकी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो उस हिसाब से अगर आवाम यहाँ पे 117 रुपये ऑलरेडी पेट्रोल ले रही है, तो कुछ अर्से बाद अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आवाम को 200-300 रुपये लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान में कितने डॉलर्स भेज रहा है। पिछले दिनों ने इसकी इमदाद भी बहाल की, तो ऑब्वियसली इस पर प्रेशर होगा कि हमें बलूचिस्तान साइड से ईरान पे अटैक करने दिया जाए, और पाकिस्तान तो हर लिहाज से इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा मुल्क इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान होगा। अभी कल की खबर आपने सुनी होगी कि ऑयल प्राइसेस महंगी होनी शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास ऑयल में आएगा, महंगाई और बढ़ेगी। दूसरा, जब भी बॉर्डर पे जब कोई टेंशन क्रिएट होगी तो हमारी फौजों को फिर वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंडिया के बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, दो साइड पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो थर्ड साइड भी हमारी बिजी हो जाएगी। तो फौज की मूवमेंट डेफिनेटली एक बड़ा बजट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इकॉनमी पर असरअंदाज होंगी, हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अफेक्ट करेंगी, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा हमारे ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर जो है असरात तो आपको पता है। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जो है ना वो ईरान के साथ स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल आप देख लें कि अमेरिका ने जो कुछ किया है ईरान में, तो कोई भी जो मुल्क है, जो खुददार मुल्क है, वो इस तरह का रिस्पॉन्स ज़रूर देगा जिस तरह का ईरान दे रहा है, क्योंकि एक उसकी आर्मी का एक थिंक टैंक था जो उन्होंने जो है ना शहीद कर दिया है। तो इस पर जो है ना मेरे ख्याल में तमाम आलमी क़ुव्वतों को जो है पाकिस्तान समेत चाहिए कि अमेरिका को जो ये बावर कराएं कि आपकी तरफ से ये गलत अमल किया गया और जो रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से दिया गया वो जायज़ है। ज़रूर, क्योंकि भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अमेरिका जो है उसका टोटल इनकम जो है वो वेपन एक्सपोर्ट पे है। वो जंग को प्रमोट कर रहा है, दुनिया में कम नहीं कर रहा है। वो जानता है कि उसकी जो इकॉनमी है वो टोटली बेस्ड वेपन पे है, तो वो दुनिया में पीस प्रमोट नहीं कर रहा है, सिर्फ जंग प्रमोट कर रहा है। जहाँ तक आपके सवाल का आंसर है वो ये है कि पाकिस्तान और जो ईरान है इसके बहुत अच्छे रिलेशन है। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन रहा था उस वक्त भी ईरान ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाकिस्तान को उस वक्त भी भेजी थे, अभी भी तेल भेज रहा है, गैस भेज रहा है। तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी ईरान के साथ मिलता है, तो अगर जंग हो जाती है तो पहले हम बहुत सारे मसाइल में फंसे हुए हैं, वहाँ से अगर रिफ्यूजीज आ जाते हैं पाकिस्तान में तो और मसाइल होंगे, तो ज़रूर हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। हम ज़रूर भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं ये जो एक्शन अमेरिका ने लिया है। हम इसको बिल्कुल गैर मुनासिब इसको कहते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। ईरान और जो अमेरिका की कशीदगी है, इससे पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर एरिए हैं वो भी आप समझते हैं कि एक ही हैं, और दूसरा अफ़गानिस्तान और जो पूरा बरेज़म एशिया है वो इससे यकीनन बहुत ही मुतासर होगा। और जो ईरान अमेरिका अगर एटमी धमाके करता है उससे यकीनन पाकिस्तान में भी वो जो धमाकों का असर है वो खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि कश्मीर तक भी जाएगा, और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो फैलेंगी, और पाकिस्तान की भी मैशियत पर यकीनन बुरा असर पड़ेगा और मैशियत पाकिस्तान की तबाह होगी। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह सोने की कीमत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, महंगाई और बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें भी उनमें इजाफा होता जा रहा है, और यकीनन पाकिस्तान की मैशियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पाकिस्तान काफ़ी तबाही की तरफ जाएगा, अमेरिका भी तबाही की तरफ जाएगा, और पाकिस्तान की मैशियत बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, महंगाई में इजाफा होगा, और जो गरीब है वो पीस के मरेगा, और जो अमीर हैं उन पे उस तरह का कुछ असर नहीं होगा।
بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب. تو ناظرین, ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ انم. اچھا انم, ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ جو امریکہ اور ایران کی کشیدگی چل رہی ہے, آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان اس سے کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے, مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور مطلب ملک کے کافی خراب ہو سکتی ہے صورتحال, مطلب مہنگائی بڑھے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کشیدگی بہت زیادہ ملکوں میں ہوگی, اس وجہ سے جو ہے عوام کافی ڈسٹرب ہو جائے گی. پونے پہ تو پڑھ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ تو ایک ٹائم بینگ نا. صحیح ہے, جب تک ایک تو ہمارے پاکستان کا نہیں ہو رہا نا, صحیح. سب اکانومی ڈاؤن ہو رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج باقی کنٹری کو دیکھ لیں, یورپین کو دیکھیں, وہ بھی جا رہی ہیں. پیٹرول کا یہ جو ہے اس میں بھی آ رہی ہے کہ مہنگا ہو جائے گا. سونے کا سونا ہو گیا مہنگا ہو رہا ہے, تو اس میں تو امپیکٹ پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, کیونکہ ابھی پہلے بھی ہم 2001 سے لے کے تو اس میں انگیج ہیں, اور کافی نقصان بھی ہم نے اٹھایا ہے. جی بالکل, پاکستان آلریڈی خسارے میں, اور یہ جو جنگ لگے گا تو اس سے اور بھی پاکستان جو ہے نقصان میں آ جاتے ہیں. اور آلریڈی تیل کا مسئلہ ہے, آگے مہنگائی ہے, تو جب تیل جو ہے نا بند ہوگا تو اور بھی اس کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں. اثرات تو بہت زیادہ پڑیں گے, کیونکہ پاکستان تیل لیتا ہے. جب وہ ان کا نقصان ہوگا تو پاکستان کو صاف ظاہر ہے نقصان. دیکھا جائے تو بالکل اس میں اگر ان کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو بالکل پاکستان میں اس کے اثرات ہوں گے. وہ کیونکہ ایران سے جو ہمارا تیل آتا ہے جس طریقے سے, تو جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو بالکل ہماری اکانومی میں اس میں فرق پڑے گا. بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات کہوں کہ پاکستان میں غربت چھا جائے گی اس کے لڑائی سے, اور پاکستان میں حقیقت میں بہت مہنگائی ہو جائے گی. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, جو آج کل کی مہنگائی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آگے جو سے مہنگائی ہو جائے گی اس میں تو بندہ بالکل گھر کا نہیں رہے گا, نہ باہر کا رہے گا. اتنی مہنگائی ہے, یقین کریں ایک گھر جو ہے میاں بیوی کا جو 500 میں گزارا ہوتا تھا وہ 2000 پہ چلا گیا. دیکھا جائے سر بہت افیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران اور عراق ایک ایسا ملک تھا جس نے پاکستان بننے پر سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. اور دیکھا جائے تو ہمارے پٹرول میں بہت افیکٹ پڑ سکتا ہے. اب جیسے ہی مزید آگے 1-2 مہینے میں دیکھیے گا کیسے پٹرول کی قیمتیں ایک دم آسمان کو چھوئیں گی. دیکھیں پاکستان کے اوپر اس کے کچھ اثرات نہیں پڑ سکتے, کیونکہ آج کل دیکھیں پاکستان کے حالات سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں. اور پاکستان نے جو پیچھے ایک کانفرنس ہوئی ہے ایران اور ملیشیا کی, پاکستان نے اس میں بھی شرکت نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں جو یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے, ان کا پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پاکستان میں کافی اثر پڑیں گے. دیکھیے جی پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, گولڈ مہنگا ہو جائے گا, بلکہ ہو چکا ہے آلریڈی. پہلے جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے, کر رہے تھے, اس سے ہمیں بڑا نقصان ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے خطے میں جناب. یہ پرامن طریقے سے رہنا چاہیے. سب امریکہ بھی دیکھے نا زیادتی کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا ان کے جنرل کو مار دیا, کل کو ہمارے اوپر بھی ہو سکتا ہے, سب کے اوپر ہو سکتا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. اس سے پوری خطے میں پورے جناب جی کے دنیا میں جناب پرابلم ہو سکتی ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, لوگوں کی رائے بھی سنی. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.